अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी कार। जलपाईगुड़ी जिले के गोयरकाटा से धूपगुड़ी जाने के रास्ते में एक छोटी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसा शुक्रवार दोपहर धूपगुड़ी के देवमाली के पास हुआ। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक वो कार काफी तेज रफ्तार से आई और अचानक एशियन हाईवे से नीचे चली गई। सूचना पाकर धूपगुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि हादसे में कार सवार किसी भी व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई। ছাগল বাঁচাইতে গিয়ে বাচ্চা ছাগল ছিল না, ওই বাঁচাইতে গিয়ে বাচ্চাকে বাঁচা দিয়ে রাস্তা ঘুরে নিয়ে পড়ে গেল, একদম নিচে পড়ে গেছে। ওইখান থেকে গাড়ি একটু স্পিডেই ছিল তো। আচ্ছা, বললাম কি আহত হচ্ছে নাকি? কতজন মানুষ? কোনো আঘাত হয়নি, সবাই ঠিক আছে। গাড়িতে যারা ছিল মানে গাড়িটা কোন দিক থেকে আসছিল? ধূপগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। কয়জন ছিল গাড়িতে যাত্রী? দুইজন ছিল। কোন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে? এটা মানে দামালি স্ট্যান্ড, মল্লিকসভা গ্রাম। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম খতিবুর রহমান।